Levels of modeling. In this module, we will understand different levels of modeling which are possible on the basis of the level or the step or the stage in which we are going to model the system. Today, we are at the stage where a lot of data has already been produced about different biological, physiological, and molecular systems. This data enable us to have a modeling approach used for different types of systems. Now, the data, the depth and the breadth of the data is too much because a lot of data has been produced for so long periods of times, and different laboratories are working towards producing different types of data related to different types of systems and components of different systems, from molecular to cellular to organ and organism level even. And this rapid expansion of the experimental data enable us to have a new field, the theoretical biology, in which there are experimental data-based approaches are used in this theoretical biology domain. There is another term which will be used in front of us in many scenarios, and this is called systems biology. Systems biology का approach जो है वो इस वजह से सामने आया क्योंकि जब investigators ने, जब researchers ने system level की study जब start की, जब वो reductionism के approach से थोड़ा सा हट के उन्होंने एक collective approach use करना start किया system को understand करने के लिए, तो system biology का जो field है वो आज रियलिटी में मौजूद है, और उसमें एक क्वांटिटेटिव अप्रोच टूवर्ड्स बायोलॉजी यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स. अब सिस्टम जो है वो सिस्टम का लेवल कोई भी हो सकता है. सेल एक सिस्टम हो सकता है, एक पाथवे एक सिस्टम हो सकता है, एक पूरा नेटवर्क एक सिस्टम हो सकता है, कोई टिश्यू एक सिस्टम हो सकता है, या होल ऑर्गेनिज्म भी एक सिस्टम हो सकता है, या इवन अगर हम थोड़ा सा इससे ब्रॉडर सिनेरियो में सोचे तो कोई पॉपुलेशन भी इवन सिस्टम हो सकता है, या उससे भी बड़ा सोचे तो ये होल बायोस्फीयर भी एक सिस्टम हो सकता है. सो सिस्टम की जब हम बात करेंगे या सिस्टम बायोलॉजी में जब हम बात करेंगे तो वो जो सिस्टम होगा अंडर कंसिडरेशन, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिस्टम विच इज़ अंडर कंसिडरेशन इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो. और सिस्टम बायोलॉजी भी काफ़ी उसमें डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस हो चुकी हुई है. एक इंटरेस्टिंग फील्ड है. जो हम मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग में सिस्टम बायोलॉजी में भी इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स की मॉडलिंग होती है, और एक इंटरेस्टिंग फील्ड है. सिनोनिमसली ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते रहेंगे. बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी हैव ऑलरेडी बीन मर्ज्ड. कुछ सालों से बायोलॉजी और फिजियोलॉजी और ये जो कम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, दे हैव ऑलरेडी बीन मर्ज्ड, क्योंकि जब सिस्टम को स्टडी करना है तो उसके डिफरेंट डोमेन्स को देखना है. दैट्स वाई उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस फिजियोलॉजी और डिफरेंट फील्ड्स को इंटीग्रेट किया गया है. दैट्स वाई दे हैव ऑलरेडी बीन मर्ज्ड. और उसका एक कलेक्टिव बिहेवियर स्टडी करने के लिए ये जो मर्जिंग है, ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन दिस डायरेक्शन. सो ये जो मर्जिंग है बायोलॉजी की या एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की और फिजियोलॉजी की, इसकी जो लेवल्स ऑफ मर्जिंग है वो भी इसी तरह डिपेंडेंट है कि सेलुलर लेवल की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमने स्टडी करनी है या हमने ऑर्गन लेवल के फंक्शनिंग स्टडी करनी है. दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ दैट सिस्टम एंड द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन. मॉडलिंग पहले भी हमने जिस तरह डिस्कस किया, स्टार्ट की गई थी पहले चूँकि सिंपल से स्टार्ट लिया गया, और कॉम्प्लेक्स की तरफ जो रिसर्चर्स थे वो बढ़ते गए. तो सब सेलुलर लेवल से उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की, इंटीग्रेशन स्टार्ट की. सब सेलुलर पार्टिकल्स जो थे उनको मॉडल किया गया, उनके हाइपोथेसिस डेवलप किए गए, फिर इम्प्लीमेंटेशन की गई.
بٹ ٹوڈے وی آر ایٹ ویری ایڈوانس اسٹیج. اب سیلر لیول سے بہت اوپر ٹاپ پہ تقریباً سائنٹسٹ پہنچ گئے ہوئے ہیں, اور ایون سیلر لیول کی اور آرگن لیول کی بھی ماڈلنگ پاسبل ہے. اور ماڈلز کچھ آرگنز کی ماڈلز موجود بھی ہے, جس میں سے کچھ ماڈلز بہت اچھے ماڈلز ہیں جو جن کی سیمولیشنز ہمیں بہت سارے ریئلسٹک چیزوں کی طرف ہمیں پریڈکشنز پاسبل کی ہوئی ہے, جس میں ہارٹ کا سسٹم موجود ہے, جس میں ایک نروس سسٹم کا ماڈل بھی موجود ہے, سیل سائیکل پاتھ وے کے ماڈلز موجود ہے. آل دیز بین پاسبل بیکاز آف دا انٹیگریشن آف ڈفرنٹ سائنسز. ماڈلز کین بی فارمولیٹڈ ایٹ ڈفرنٹ لیولز, اور یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی ماڈل فارمولیٹ کرنا ہے تو ہم نے پہلے وہ لیول ڈیفائن کرنا ہے کہ کس لیول کے اوپر ہم نے ماڈلنگ کرنی ہے, کیونکہ اپروچ جو ہوگا یا کمپلیکسٹی جو ہوگی اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم نے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جو بھی ماڈل ہم ڈیفائن کریں, جو بھی ہم امپلیمنٹ کریں, تو اس کو جتنا بھی پاسبل ہو اس کو سمپل رکھا جائے. اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. نیکسٹ ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کن کن فیچرز کا خیال رکھا جائے گا, یا کن کن ایزمپشنز بنائے جائیں گے, یا کن چیزوں کو ہم نے کانسٹنٹ رکھنا ہوگا یا اگنور کرنا ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. جب بھی ماڈلنگ کی بات ہوگی تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اگنور نہیں کرنا, ان کے اوپر ہم نے خاص فوکس کرنا ہے. اور اگر کوئی ماڈل جو ہے وہ کیئرفلی جتنی بھی اس کی کمپوننٹس ہے, جتنی میجرنٹس ہے, جتنے اس کے پیرامیٹرز ہے یا جو ویریبلز ہے, اگر ان کو کیئرفلی ڈیفائن کیا جائے تو وہ جو ماڈل ہوگا وہ اتنا زیادہ فروٹفل ہوگا, اور اس کے جو آؤٹ کم ہوں گے, جو اس کے ریزلٹس ہوں گے, وہ اتنے زیادہ ریئلسٹک ہوں گے.